Ikaw na. Orti mo din. Mainit pa na eh. Ay, tanggal. Ang laman. Ini wala ni tahun ganina. Gargaan. Una na uy, kuorti uy. Kana daw. Lala. Hindi ka. Sound effects. Ay, ASMR. Kana pa kay ASMR na. Ay, wala na. Kana yung ASMR ni. Puro harina. Puro harina na ito napalit baludoy. Kana nang uban uy? Boring sa mong ASMR baludoy kung baludoy. Kauna na good, ang isa ka na, very good. Langasan man. Langasan man. De mi boca para ver cabo te sale. Quiero ver con tu amor te cabe. Y uno mío pequeño me quiero dar la llave. Me bota velando de vuelta al bar. Pasito a pasito, pasito a pasito. Yan na, ubusin mo na kasi lahat. Oo.
Arte-arte mo. Nang load kay di man buhian. Hindi ko na buhian. Mamaak man. Ay, tao. My God. Relax na kung pinangko ba yun doy. Wala na. Ubus na. So, atong time baludoy sa pagkaon kay ano man dapat kutlo na nyo kahurot na madere na na 6 minutes yun nan aga kadugay pa kaunon it's reveal kaya puro na ko na ito nakita. Shh! It's reveal! Fish reveal! Fish reveal. 40. Fish reveal. Uy! Fish reveal ba? Hi! Smile, smile! Smile! Ay, 40 man aning paduduya. Fish reveal. Hi, I'm Kenchi. Hello! Ano ka ba? Wala bang tubig, mami? Mami chooks. Chupetes. Smile ba? Asan to imong smile ka to? Oh, smile nga pinasmile ba? Ay, smile. Smile eh. Ba't mo ba